وإذا خورزنا اختلي كشتم بازون قوتنا بستر سوقت صوتي معكم كومي في انفرماسيون راغ دابون ستودي جبرت إيرينا نفس باوراني ستودنت خورسكي آخر كنزسته اما كي سودستن ريسبوبليكان اكاك سبيساليسته دونن آبون رايدتا نوغ آخر آس اما سن انت استفنديك تزاغم أرباسد نبستيق اختاريو قادتر بيبلتان أطولي سرخلودي تچم مازالوود نيسان كورتر Тбилта Александр Номл хусар Ирастон Пацахадон университет абон сатчыныгдавай байгум коттая дуарта студенттен ама ахурганжетан. Барак бума арбатсадысты республикак ухтари вагат президент Бибилта Анатолий Сарглавдай. Мазал радияны әрінбір давжыта ювес мазамиялауга сартой бесланы трагедии аматтакты. Ама фастаграстажы валдар ахурганандуны кушчытай чифақуд уду рухснамта. Вифаста айзалдысты университеті гимнизалта ама хардмаз хатсадысты валдар ахурганандуны тірісайл. Асаз университетime آخر باتد دو سده فنزای اختصاص استودنت بون خیادم اما اختصاص سده استودنت فلدر تا فساون خورم فتا کورسون تن سازرد تبارخ سکوت کافت اما زارد نمر تای وی فسته پروفسور پریتگاتسر ارسید استودنتم سمیس قوسلم بنگداروی آخرم کوسوی سخیول اما چینک تا سوا سیول خزدر خلار Ez fanzai fanzam hazır basıttan oradan fıtsagam konuşma. Mahkuzat tettana fittun, mahkuzat bastıkayna fittun. Studenta kaydarnik kenti sordistı. Ömer basıdistı, tıpatla bartadarli. Nara sasara bumbira atmasudistı. Na prezident Bibel Anatoli, na rektor Teto Vadim. Öpatar sordistı, samay fasi bada nolo vardaro. مسماخل باستو یرستور سومبور ani دوارو خسن نفزاق من یک دوتا Üniversitet rektor TRT Vadim yaran xası radyanı sartta atsa sam kuşçutay anarastacı şayıf gutta udun ruxnamta. Визахта зага валдар ахурганандунан ахам специалисты фейсафану стар трагедии. Сложно говорить, когда еще недавно мы потеряли друзей Дину Алборову, которая была мне другом более 20 лет. Она была одним из ведущих преподавателей кафедры политологии и социологии. Сложно говорить, когда мы потеряли Икаева Мухара Самсоновича, который многое сделал для того, чтобы автошкола ЮГУ состоялась и обучала молодых ребят правилам вождения. Сложно, когда после памятных событий 1, 2, 3 сентября праздновать начало учебного года, но что делать, жизнь продолжается, и мы должны двигаться вперед. TRT Vadim buznacını xastazaqta fıtsa kursuntan axıran na universitet kayravzarstı uytxay ama banısan kotta umay kaniku fafas munkanzistı axıran tasın aras savzistı embalun ovarta ama sa alçi der yaxiyul kudem bal aftaka kusa vat kayraysan embalun zunundinattam. Я прежде всего благодарен первокурсникам, которые выбрали для получения высшего образования лучший в мире университет, Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова. Наш университет признанный центр образования, науки, если даже хотите, и культуры нашей республики. Я бы также хотел попросить студентов всех курсов еще с большей прилежностью отнестись к учебе. Вы знаете, что будущее Южной Осетии в ваших руках. Вы также знаете, что основная нагрузка по обеспечению кадрами нашей молодой республики ложится именно на наши плечи. Вы также знаете, что каждый сотрудник, каждый преподаватель нашего вуза здесь только лишь ради вас. Я бы очень хотел, чтобы вот эта взаимосвязь, студент-преподаватель, чтобы эта взаимосвязь приносила только лишь позитив в плане получения высшего образования, в плане занятия наукой. Üniversitede ped kollektiv ama studenten rarfa kotta prezident Bibelta Anatoli ama sazaqta anani zinat ama iyul xuzdar fandiyakta axır qottacım. Всех нас хочу поздравить с началом учебного года и пожелать всем нам высоких успехов. Мы должны понимать, что сегодня огромный запрос общества на образованных, грамотных людей. Высокий запрос, я еще раз подчеркиваю. И мы это видим фактически во всех организациях, органах государственной власти. И когда мы говорим «учитесь, будущее за вами»,
учитесь, потому что без образования, без знания тяжело будет работать, тяжело будет созидать, тяжело будет двигать нашу с вами республику вперед. Президент Mabanısan kota Respublika Uxtariya Qadardigay arast kay səbəb bətlər Səməylə Respublikaya yun əvvəldə axırganandonu axır qomuladun kost və bərzond müvəzadıl. Я вам желаю, уважаемые студенты, успеха в учебе. Уверен, что профессорско-преподавательский состав, ректорат все сделает для того, чтобы уровень знаний студентов высшего нашего единственного учебного заведения будет на высоком уровне. Есть запросы университета по военной кафедре. Вот мы сейчас тоже разговаривали с Вадимом Баталовичем. Конечно, если этот запрос есть, мы все сделаем для того, чтобы возможность работы военной кафедры в университете была. И в принципе не только по военной кафедре. Руководство республики все будет делать по запросам ректората, профессорско-преподавательского состава для того, чтобы возможностей получения больших, нужных и высоких знаний студентами. И эти запросы, без сомнения, мы будем удовлетворять. Wie feststeffet kursunten sarasto ekskursi emasa bazunga kottoy fondas kam khorkanzeste و sebestekhay audit ama ender komtima semedi soynaytazı bir reis ama senuya qaskanzan sadartlar axırı Çert qoteligina ostat zaver qusrat damirlan informasyon ravaqt abun Sıxəssəbəllit. Ծորբիսը qavçi լախսաթը բինուն թարագայ թխստստեց հրնենսեն ամբալոն ավարտակայնավդ ույթխայ նր ոդունեն արսծավը նոկցարնոտ ama satalmentana basusak կոտույն ամացխասակ չիրտ qoteri գինե Snavr rayonu Çorbisi qavı çilaxsatı binuntan arazınız nukhacar. Atsaqsız gün xabarma udun ragayn qalma kastısdı. Nır çalda razı udun sarınz zarun avariu xacarı. Ağustan yavar magura kayu umagaska binunta izar ba qav gurat maratsavın. Ama saxibattam arıq saviyat kanin. Binunta nirman avırını tağzastacısı nukhacar kavıdzan vi. Ama buz nagıstı açıqıttaqsın çisarısta udunan. Şordistam rogay derham falanın воvarta jinoludi tüngnev zaris xajar. بخاطر دستم پرزیدنت ماناتولی لیچن شتربوز نگنجورن نیسکی بکن بود نی نخسته رفزارن کدو مجنا زغن شخوزن بوز نگدن کنه نارازن چش خشا تنگش تربوز نگ بخاطر دنم نفستونن مواورتا ارباش دیستم قدویف تایموراش چیربینویچ Феттоца состояние гомта ма уй фарш президентца фетто ваднса добрит куттой хажа сараснал Çilaxsatı ilona nır avdazı matematika axırganagak husa baltay skolaya. Winin kudrazırta aftama isfalmatset irvilbun kustma gura taytsavın. Saxazar yubargarıq saviyat kanid faladzi wazal bunta erlawan nay. Nırsin arajıta nıfsı varınd sibirrastagma xazar kayfavdzan ağostabın. Amastay bunu qattamanakaska erivnalzıstı midakkagun kustatam. Famoyin çay ujishib barambun mel javgor samottoy naxiru laputastı tın xurs kusenç Allroy sumur boşan boydanç ma suang şolma izervey vet ma fakusun boydanç vovrimya rbolasın boydanç modrol şuxsan aоженç kuttarsın favenç oftadartatsun rbolasınç ma sakustuyt xeyna darlawa İlonanın kudrazırta umagaska yasabibunta arvısta Çorbisi qavı amayn azabına teatçındar Niko. Nırta mabatsın sardı nıfs fadat min kayis amsarınan kaymana baxud mafede vazagay atsavın zaxtanın ilonam. Çet qoteligina ostatı zavır qodotilali informasyon ravaqt abun. Кустысты фатықчындар гонд режимі. Ақсазам сентябрі райдайдзанис ног ақыры ас. Асы бун пацағадун автоинспекции кушыта армасы валаты дарсин адына қаққанзысты фалама канзысты сема амбарынганан күстір. Варақтарай намацқасы жүрмәджі. Пацахадун автоинспекции кушыта ықсазам сентябрі нога хуразы фытсақ бун кустысты фатықчын дар режимі. Асы бун вадун лавзысты ахурадун вагдаттыраз амма сақус дарзысты транспорт измәлдмә. Вадун ырмасты дастинадмана дарзысты сақус фалама канзысты амбарынганан күстір.
خدا زونا مفتا اخصاصم سيتي بر باشا جست اشكولا ما اخر مسولتا هاي تخينن آل شکولای راز در زادستوانی وجنی اینسپکتور تا دوام از سج اینسپکتور نیز زادستوانی اشکولات راز آفتمان وجه ایگی پشت در گورت وجنی مخان شوفیر تای کورگستم شمع استروژنی در روی فندکتل پیش خودی پیر خودتم کسوی ونج باید آخر مامنتا ما سوالون پیش خودی پیر خودلنا فلا نوی در راخی زنباده ماشینای خسن تای ما صبر در شوی سراز ما سفنداغ ما خز در کسوی شمعنم فوتبالیز ماشو مارشا Պատսախադուն ավտոինսպեկցի կուշտը արֆականն սվալատն ամասանի երջտան նոգա խորազը թխայ ամասն զաղն սամայ ֆանդակտլ ցավոյ կատարի տեր դարսկե ամավոյ ֆուտբոլիստայ խստ սկոլոձավ դաֆտ սաջ դար սախադա կոմադարոյ սակուս դասին յադ ֆարստման ֆանդագլ ցավգե մանախասկանո տելեֆոնը ամա ֆանդագլ իննա ֆարսմա խիզգե կասոյ ֆանդաջыз մալդն սանտամ ավտոմա ինսպեկտոր տա քուրա գստը խիստար կարադամայ ցամայ կաստերտան ամոնոյ դասին յադ ֆատկոյթա ցամայ սավդոն խաստ կանոյ Կոկոյթի Անժելա գազաթի Ելենա ուստատը զավր ըրսոյթը զարիմ ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն Նկամանդայ խիրավդստա խորսը մեն ացը կաստը թավձս տստարտը խոզը։ Ախսան ադամուն əfsəttun qastı konkurs tankavi biatlonu xusari restonu komanda kətsə pərən bənad batsaqsta avətlər vedun xirabdstu akkagay əməsin nəzər dəzəxə fidənə nocə əntişçindər arxayt. Na Respublikaya qalqqan administrativ komandaya ekipaj Aqsan adamon əfsətun qastı konkursda səyi tankavi biatlonu batsaqsta sıpərənbinat. Xusar iristuna komandaya festivalı duva saxat 2 faras minut ama faras sekund. Na tankista final fıtsaq binatıl tox quttu Qırğız, Tacikistan ama Myanmar komanda timə. Fıtsaq binat batsaqsta Qırğız komanda. Dıqqaq Tacikistan ama ertekaqta Myanmar embergund. Banısan kanın qavi ama komandata finish mətsrəstək mərbatsıdısdı və xatsaqta Карадия тенкайна хисен куттой. На командая хиравдыста хорс, а майнацы қастата выдысты старты хозы дуамин дуэн деккага мазмам. Южная Осетия. 25 минут и 25 секунд. Ну что ж, зеркально. 25-25. Можно загадывать желание. Южная Осетия отстают на 9 минут 28 секунд от сборной Киргизии. Но я думаю, что мы можем догадываться, какое желание сейчас загадает вся республика, все те, кто смотрят этот заезд в эфире телеканала «Звезда». Na komandaya fıtsaq ekipajı vəngtə ödəstə mexanik, şofer, gvardiya kəstər serjant Gacita Georgi, navodçik, operator gvardiya leytenant Bukulta Dmitri, ama ekipajı komandir leytenant Kubusta Sergey. Dəqqaq ekipajı vəngtə ödəstə navodçik, operator gvardiya xistər leytenant Mamit Aleksey, xistər leytenant Dudaytı Vadim, ama serjant Kogoyta Deniz. Ertəqqaq ekipaj gvardiya xistər leytenant Qılıqtı Sultan, leytenant Saban Tandrey, ama sə komandir Gubatı Taymuraz. Çet qoteligina ərsaytı zarima informatsiya raxt abun. Ama karumbətənə bazunga kənzəstən fədzəm sincabrində bəstəy bunu qadı bərəkkənən timə. Znavra rayonu Deniz Ivgalsas dolda faqar madbunay duundu xsavi 0 graduсы. Ivgalsas Deniz Zavra rayonu dar dolda faqar madbunay duun xsavi 2 graduсы. Axam bun qad Deniz Qaysay dar dolda faqar madbunay fintas xsavi 2 graduсы. Leningor rayonu dar Ivgalsas dolda faqar madbunay duuni xsavi 10 graduсы. Ivgalsas Deniz na Respublika stolitsa Tskhinvalı dar dolda faqar madbunay duundu xsavi 0 graduсы. Ахамедестіне информацион службе басатта гундырмаджы та албундерна сарды азат хорс хабарты фадымал нарадун фембалдына эфирі.